dambe poisson gazima ukasambalanyo tidaka dambe poisson gazima ominikadi daka aminikadi washidumama tidaka dambe poisson gazima ominikadi daka aminikadi washidumama dambe jidaka sumalempa ominikadi dambe yujela sambalanyo aminikadi dambe jidaka sumalempa ominikadi sidaka yujela sambalanyo aminikadi tidaka dambe poisson gazima ominikadi daka aminikadi washidumama Judakan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Au direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Judakan, Jula Samalanya. yujela sambalanyo aminikadi Ni be content, ni ami be sewa, ni ami be joie, iduni ele misere bana. Basondame, baba nana kabo bana yola dame dodama, oduye buru kela kondanali, de una na kabo tolondi ala dame dodama, oduye wolo de una konda kondale, maninga wo basondame. Basondame, Senevo, Basondame, Baba, Basondame, Dobubuko, Hena, Basondame, Maragalu, Basondame, Suragalu, Basondame, Damashilu, Kamele Damaragani, Godina, Basondame, a Côte Bay, a Orange Bay, a Bessoro, Damatemendiala. Produit par Simé Agroalimentaire. Alhamdulillah rabbil alamin bi jumai la horma dondo ame do ke batu kele nunu ala ka mina an bela jeli na fo juma juma ambu do ke chugo mina ame ala fo ale mi bi yira anna kani che ayo an laje bako aw munu fana te senga an laje la kata dene na kata si fo juma ma aw te senga aw nga barula an ga foli ba aw bela jeli o mana aw soro yoro yoro la an ga foli ba we ka fo ka aw ni ci an laje la alsa ayo ne ka muso be ano nde muso usira ani nyoko aw bisimila d'accord an filɛli bagaw fana bisimila bi ko do kɛnɛ kan i n'a fɔ a b'a dɔn cogo min na vendredi fɛ an n'an ka artistes bɛ kɛ artistes minnu b'an bolo bi mɔgɔ dɔɔninw don nka an bɛna kuma mun kan bi o de ye an ka artistes ninnu bɛ kɔfɛ cogo di an ka artistes ninnu caman tɛ ka kɛ internationaux ye mun na u bɛ caman bɛ to anw de fɛ yan nɔ k'u ka carrière kɛ k'a ban a dɔw kɔfɛmɔgɔw to u dɔn mun de nana ni o ye an bɛna baro sigi o kan bi ayiwa mɔgɔ fɔlɔ min b'an bolo bi o y'an ka cɛkɔrɔba ɲuman ye ni ale ye Habib Dambele Digimba. Habib i Dambele i bisimila bi ko do kɛnɛ kan ani maa min Bah. Pardon. Oh. Bah, merci mi. D'accord. I Dambele i ni cɛ nali la Merci. nse ayiwa ale kɛrɛfɛ Ude Kanute nka n'an m'a fɔ ko Ude Mil an tɛna dɔn kosɛbɛ Ude i Kanute Amba. i bisimila bi ko do kɛnɛ kan Merci beaucoup. nse ok Ude kɛrɛfɛ Lolo Madi Bate Lolo Madi oui i bisimila merci i tɛ artiste sanga i bɛ se ka caman fɔ artiste ka kɛnɛ ni ala sɔnna inshallah d'accord aw bɛɛ lajɛlen bisimila bi ko do kɛnɛ kan n ka ɲininkali fɔlɔ n bɛ a tɛngu Habib Dambele la Digimba Habib Dambele e hakilina ye mun de ye an ka artiste la a kɛra artiste sugu fɛn fɛn ye dɔnkilidala o peinturikɛla o comédien ye o humoriste o a banna dɛ an ka artiste e hakilina ye mun de ye u ka ko la sisan Non, je pense que
comme politique culturelle tɛ Mali bolo or culture dun a bɛ ka exister a bɛ yen fanga b'a la moi ne hakili la n'i y'a ye ko culture an ka culture ma sa k'a ye bi sɔrɔ hali n'a bɛ nimakaran na c'est par la volonté des hommes de culture eux-mêmes. Donc artiste cɛman n'a musoman Mali kɔnɔ je crois que a bɛɛ bɛ ka seko kɛ walasa an ka seko an'an ka dɔnko a bɛ se ka yiriwa cogo min na olu ka timinandiya o de y'an se bi la n'o tɛ Mali culture budget ye 0, fɛn dɔ % de n'an ko k'an bɛ état makɔnɔ foyi tɛ kɛ et donc mais artiste cɛman n'a musoman a denmisɛnnin n'a makɔrɔba olu ka volonté o de y'an se bi la. D'accord. Voilà. Merci Dambeli. Ba. Udemil. Yeah. I ye dɔnkilidala ye. Ouais. I ye denmisɛnnin nka alhamdulillah i dɔnnen don bi kosɛbɛ. I ka musique genre ye jumɛn ye? Bon, ne yɛrɛ ka musique genre ne bɛ min kɛ o ye R&B de. O ye jumɛn ye? R&B. Ne bɛ R&B de kɛ mais moi je fais tout. Ne b'a bɛɛ kɛ. Ne bɛ style sugu bɛɛ kɛ. D'accord. Voilà. Ok. Lolo Madi. Oui. I bɛ artiste dɔn kosɛbɛ. I b'an ka dɔnkiliw lamɛn. Oui. E yɛrɛ bolo mun na an ka artiste caman tɛ internationaux ye? Mun de bɛ se ka na ni a ye? I ka kuma a diyara n ye n b'aw fo parce que nin ye débat duman ye ni thème ɲɛnamaba ye mun na an ka artistes tɛ carrière internationaux kɛ parce que n'i y'a jateminɛ Mali kɔnɔna na bi c'est à dire dɔw bɛ don artisiya la u t'a kalan kɛ fɔlɔ donc art bɛ kalan de pour que i ka tɔgɔ sɔrɔ a la a bɛ kalan de i bɛ se k'a ta bayan fan fɛ i n'a fɔ i bɛ se k'a ta fayan fan fɛ cogo min na la o b'i dɛmɛ nka n'i ye wagati dɔ sɔrɔ a la foyi tɛ se ka kɛ f'i ka a kalan de kɛ k'a ɲɛɲini k'a dɔn a bɛ se ka kalan pratiquement i n'a fɔ a bɛ se ka kalan théorie la cogo min na o ye dɔ ye filanan jumɛn ye i bɛ taa sɔrɔ an ka artiste dɔw bɛ yen bi n'i y'o ye studio kɔnɔna na u ka dɔnkili kɛ studio kɔnɔna na ka bɔ n'a ye n'i y'a lamɛn i yɛrɛ b'a fɔ non ni ɲɔgɔnna tɛ yen mais e ka taa bila live laban na non i tɛ se ka faamu bon tubabu fɛn mun ka di tubabu ye o ye live de ye a jateminɛ e ka Umu Sangare ka dɔnkili par exemple i ka Umu Sangare ka dɔnkili lamɛn i ka téléphone kɔnɔna na i ka taa ka concert kɛyɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ non i bɛ taa sɔrɔ i b'a fɔ ko non ka Umu Sangare kelen de don quoi c'est même chose mais par exemple an bɛ ka an ka denmisɛnninw minnu ka dɔnkili lamɛn généralement i n'a fɔ rappeurs rappeurs b'i kɛrɛfɛ dɛ. oui c'est normal parce que normal ni de ka ɲi parce que a b'u sɔn ne tɛ ka u critiquer n bɛ k'u sɔn hakilina de c'est à dire u bɛ musique mun bɛ jouer ordinateur musique mun bɛ bɔ u bɛ dɔnkili mun da o kɔrɔ non kabako don. mais ni micro di a kelen ni micro kelen ko an la i tɛ se k'a lamɛn i b'a fɔ non an ka taa bɔ yan. ok merci. c'est-à-dire o mɔgɔw bɛ yen kɔrɔ bɛ ka fɔ cogo min na olu mɔgɔw bɛ yen. a baden de bɛ yen n'i bɛ taa Mali i bɛ taa Mali dɔnkilidala sɔrɔ sisan a si tɛ u yɛrɛ dege live la i bɛ t'u ka concert la u bɛɛ ye PAD semi live sugu dɔ donc mais dɔw bɛ u tɛ instrument yɛrɛ de k'u ka baara ye. donc Abibu an bɛ se k'a fɔ ko o ye Paris ka baara de ye dɛ. Je crois que fɛn bɛɛ la discipline dɔ de b'a la et donc art généralement i b'a sɔrɔ c'est inné mɔgɔ tɛ comme u y'an kalan cogo min na ko i ni dɔn ye fɛn dɔ ye n'a bɛ wolo de et donc mais ni i ni dɔn wolola i ni fɛn min wolola donc je pense que i tɛ dan k'a fɔ ko n'a wolola dɔrɔn k'o bɛ n bɔ ten je crois que i bɛ kow ɲɛɲini k'a dɔn i bɛ i tulomada expérience bɛ minnu na fɛ i bɛ alors a kan ka bɔ sira minnu fɛ i bɛ fɛɛrɛ kɛ i bɛ se ka o sira sɔrɔ cogo mɔgɔw bɛ se k'i dɛmɛ parce que i fana tɛ se ka fɛn bɛɛ dɔn artiste tɛ se ka ni i mana fort cogo o cogo peut-être administration n'a fɛnw o fana y'a damana fɛn wɛrɛ ye fɛ i ka olu fana ɲɛdɔn f'i ka bila o fana sira kan mais
ala mana fɛn o fɛn di mɔgɔ ma a kɛra dɔn ye o a kɛra fɛn o fɛn ye n'a ma ani kunnaja d'i ma n'a ma ni humilité d'i ma n'a ma ni mɔgɔ bonya d'i ma n'a ma ni gasisigi d'i ma n'a ma ni fɛn adamadenya dunge dɔw fɛn dɔw d'i ma a bɛ kɛ tɔ ka jɛ ye i mana pan cogo o cogo i bɛ bin ça c'est très important l'art est humain c'est le beau et c'est humain. Okay. Et l'humanité ne sert à absolument rien si ses valeurs ne servent pas l'homme. Bon, nous fenti quand en Bali. Nous sais qu'à faut barage baliado. Il n'a faut corroyer à faut choumna. Il y a des côtés fin et live ko bola quoi. Mɔgɔ bɛ se ka kɛ international ka sɔrɔ hali tɛ se live la o cas bɛ yan mais n tɛ fɛ i n'a fɔ jɔn non n tɛ mɔgɔ non ne tɛ mɔgɔ ta tɔgɔ ma n bɛ k'a fɔ an ka game in filɛ nin c'est pas facile k'a fɔ i bɛ mɔgɔ ta tɔgɔ ma ça bɛ taa kɛ ko de y'aw cɛ mais est-ce que e bolo o tigi bɛ taa yɔrɔ jan ka kɛ international ni n ko i bɛ se ka kɛ international ka sɔrɔ i ma live kɛ tagali ɲɛfɛ e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ cɛ ne yɛrɛ nin bɛ ka taa cogo min na ne ma n dege nin na a bɛ kɛ maloya don dɔ la dɛ mais est ce que o tigi ye international ye si a mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ fort ten de k'u to o la quoi k'u to tagali ɲɛfɛ quoi i bɛ ka n faamu wa n'u kɛra international ye sisan u b'u to o de la dɛ u b'u dege live ni fɛn ninnu na u sen fɛ quoi. O bɛ yen a mɔgɔw bɛ yen. international o kɔrɔ yɛrɛ de. Moi ne b'a fɛ i k'i tilen parce que an bɛ débat de la. Donc a kɛra cogo o cogo n'i ye mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ sisan mun an fana bɛ se ka o tigi ka parcours jateminɛ n'a sɔrɔ a ye i dege a la de k'a to carrière international la ou bien soit a kun bɛ se a la yan'a dɔ cɛ. Parce que a ma nɔgɔ bon bɛɛ n'i ka pensée don quoi. bɛɛ n'i ka faamuyali cogo don mais kɔrɔ ye min fɔ a ka gɛlɛn dɔɔnin n tɛ se ka n da don mɔgɔ tɔgɔ la. mais o de e bɛ se live la. ni ye ne ɲininka ne bɛ se live la kɛ parce que ne ye live kɛ a tɛ ban ne ye live kɛ a tɛ ban mais ni ye ne ɲininka sisan fɛnɛ ne b'a fɔ ko n tɛ se. parce que ne tun b'a fɔ ko n'a sɔrɔ i bɛ se live la kɛnɛ filɛ so filɛ bolibaga tagali tun bɛ a ka pela dɔɔnin kɛ anw ye sisan an ka dɔn vraiment ni ne y'a capella kɛ ça sert à rien o tɛ live ne bɛ se ka a bɛ kɛ n'Ala ko k'a bɛ kɛ a bɛ kɛ i ye a bɛ kɛ ni masa o tɛ live ye ça c'est pas un live o y'a capella de. ok d'accord merci i ka noter Habib ni problème min an ɲɛ b'a la a bɛ dɔnkilidalaw ka yɔrɔ la cogo min na a bɛ comédiens ka yɔrɔ la ten comédiens ka yɔrɔ yɛrɛ bɛ ɲini ka juguya ni dɔnkilidala ye comédien international yɛrɛ k'i bɛ se k'i jigi da ka san ko n bɛ se ka nin ta sa k'a bɛ taa n kunna wolo kɔfɛ e hakili bɛ se ka jɔn ye Mali la yan. a bɛɛ. ayi a tɛ cɛkɔrɔba fɛ a ka fɔ. ayi aw fɛnɛ sa ni min filɛ nin ye peut-être que ne bɛ kɔ kan bi mais n ka dɔnniya tɛ n ka cɛya tɛ n ka foyi wɛrɛ tɛ ala ye garisɛgɛ dɔw de di ne ma ka sababuya dɔw nɔgɔya n ye ka opportunité dɔw di yan. a b'i ka baara de bɔra olu de nu ma. a b'i ka baara et donc non a y'i ka baara o de don n'o tɛ an bɛ ni à partir d'un certain moment donné i b'a sɔrɔ hali na mɔgɔ fɔrilen tɛ ni mɔgɔ ye o ala bɛ sababuya dɔ de di dɔ ma ka tɛmɛ dɔ kan dɔrɔn a banna. non mais a bɛ ne ma sɔn i ka kuma ma kosɛbɛ parce que e ye baara kɛ anw ka génération bɔ dɔw fana b'an duguma baara man di an ye kɔfɛta tɛ se ka bɔ n'i ma tubabukan ou bien n'i ma anglais mɛn an tɛ kalan man di an ye an tɛ recherche kɛ fo an mana se kumani dɔ la dɔrɔn an bɛ wuli k'a fɔ ko an ye comédien ye mais est ce que i bɛ se k'i to o la dɔrɔn parce que i bɛ se ka nin jamani de layɛlɛ i bɛ se ka message di nin jamani de ma e bɛ se k'i bɛ to k'i to la cogo di k'i bɛ kɛ international k'i ma taa an la maloya a bi. non ça anw ka baara in tɛ a tɛ théâtre tɛ layɛlɛli dɔrɔn ye mɔgɔw il faut que mɔgɔw k'o de faamu. mɔgɔw man ka théâtre belebeleba in théâtre bɛ ko yirisunba n bɔra k'a fɔ plateau kan a ma mɛn kosɛbɛ tout le temps théâtre bɛ komi yirisunba dɔ bolofara caman de b'a la bolofara fitinin dɔ b'a la o de ye humour ye o de ye yɛlɛkoni ninnu ye donc autant théâtre bɛ mɔgɔ layɛlɛ
autant théâtre bɛ mɔgɔ la kasi san dɔ la n bɛ to k'a fɔ tuma caman New York an ye an tun bɛ ka jouer Columbia Université là et donc tous les jours sauf les lundis pendant plus d'un mois je crois et dugu mana jɛ n bɛ yala mana taa niriw kɔnɔ ten farafin salon de coiffure bɛ yen. Alors les Maliens qui sortent, à Watia sur Seko de Mali télé là. Et donc les gens courent après moi, et Seko, tout ça là. Et en même temps, je me pièce mi jouer chauffeur. Et donc Américains de Tchemana Moussoma, Dibisena Moroba qui sont dans la salle. Alors bon, les billets, toi vous organisez les noms, il va sur le billet bébé Sangaba. Un an là. C'était en français. Quand tu es problème, théâtre la vie. Parce que sous-titrage B. Donc j'ai fait le tour du monde plusieurs fois. Et donc en jouant en français. Parce qu'il y a le système de sous-titrage avec comme il y a un film en version originale. Et donc le sous-titrage il est là. Et donc moi j'ai la chance donc à Asie Uni, enfin le tour du monde plusieurs fois. Et donc les gens sortent de la salle, il va sur Tchogoroba, ni Moussokoroba, Dimisé, ni Mokoroba, Beigné, Djibekapo. Et donc, le spectacle qu'on fait, il va sur Robert Mokoroba Kashi. Et donc, dans les rues, quand je me promène, les gens sont en train de rire parce qu'il y a Sekoui. Et donc, le théâtre a la force de pouvoir. C'est une question de conscience, c'est une question de conscientisation. C'est une question de... Bon, d'ailleurs, je très souvent le théâtre. Théâtre, ce n'est pas seulement moral, mais c'est aussi politique. Mais est-ce que tu as mis bien fort pour que nous nous gassions vu qu'on a fait chance de sentir que chance de boyer. Gassi Benare, ok. Non, mais à ne wolola sans bogoso badokono. Sur une natte à même le sol, à la lumière d'une lampe à beurre de karité. Moi, je suis un daffin et je dors encore dans les arbres. On fait dira on maintien angaso. Ore adama dembonya ama wori soro tiena ama sanu soro tiena ama foyi were soro a foranyeri ike mogo fe mogo bonya ki korof bonya ni ma génération abe ni ma génération ibe nous fait to iduskuna ka tien funyana bon non mbeka mi fo tien do abe nkono do non ma baraka chance bara kon kanga ke parce que je crois que tien rere là kabine bara damene ne ma bara dabla bara ko ni mba ke kabi ala indama fo en karamogo ni wani karamogo ya che kajan dongo don mbe école la farafin fait mbe école la malien fait nga karamogo bi au maban hali sawbi leçon dia nin tara ko fe mbo tugala hal nasro yera be mugore sirako ko ni abim nana ko abim ko demsen nunu kade abim ko juka atna na songa amunu mena ala fi ko fe o non mais ya fi ko fe aya for national alors que chance nunu bolo nunu dangoro bawde on ni ndu tekele nunu dangoro bawde ala e parce que min ko kanko quoi ou de nous te kan ne mais ou te kalanke lolo mari de kanko kuma ou te kalanke quoi je ne peux faire au faux yoro là musique va faut que musique est universelle musique ma te kana parce que ou de nous américain non ou américain ne ma kan fo ne afo tandi koro de afo mais tono ou de afo chugumna ani ega lamel chuga maga kelendam go ega fo ma era awa min fo mo be sika ke malila ibe international lega soro ima anglais son do yoro bo kanko te quoi bara dron yoro de fo est-ce que aw ko bara ante kuma munu mene ka da yoro shi aw ko bara ke balia dron est-ce que ante se ka régime yoro la parce que aw be américain dim sen fitini nu nga son la mais ou de nu le lajew ko lu ku ga référence wi or udu ja fi ko ne américain dim senu la je dron te précisément mais il ka génération ko parle ko amaro ko awe américain ne ko ga référence aw dun te anglais mais non c'est man man américain suru donc ja fi ko ne américain dim senu de la mais ikana chef ni ga je ni wa lolo madi sina anye bala artiste chara malla trop jeune chama miki intéressé art là bon e bulu mumina na munde do fin de bika sora alawa ou bien
mun an ka jeunesse sisan bɛɛ ko n ka kɛ dɔnkilidala de bɛɛ ko n ka kɛ cɛsiribɔla de bɛɛ ko n ka kɛ rapɛru ye mun na bon ni i ye côté dɔ jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ fugariya b'a la fugariya awɔ voilà artisa de bɛ fugariya baara kɛ non ne ka région de bɛ bolo Lolomadi c'est vrai Lolomadi b'an faga bi non parce que Jɔlen ka n yɛrɛ ɲini. i yɛrɛ ɲini dɛ denmisɛnnin mun bɛ yen sisan denmisɛnnin dɔ bɛ yen a bɛ deuxième année Lolomadi i bɛ taa sɔrɔ a ka rêve tɛ kɛ foyi ye nin wagati nin n ka kɛ dɔnkilidala ye n ka kɛ rapper ye i n'a fɔ n ka kɛ rapper ye n'a tiɲɛna a bɛ kɛ fɛn ye comédien ye mais fɔlɔ la i bɛ taa denmisɛnninw sigi tabali la n'u bɛ classe kɔnɔ enseignant bɛ ɲininkali kɛ e bɛ fɛ ka kɛ jumɛn ye i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ ka rêve dɔ kun ye n bɛ fɛ ka kɛ docteur de ye n bɛ fɛ ka kɛ avion bolila de mais sisan i bɛ taa école kɔnɔ i tɛ avion bolila bilen. mais est ce que parce que artiste ninnu b'u ɲɛkɔrɔ ka caya réseaux sociaux télé o de la u bɛ kun i kɔrɔkɛw non o tɛ Mali dɔrɔn ye ka sa daminɛ i kɔrɔkɛ fɔlɔ la n ka tiɲɛ fɔ o tɛ Mali dɔrɔn ye ni e y'i ba den sabanan ye i bɛ taa sɔrɔ n'i kɔrɔmuso bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ depuis i fitininama o yɛrɛ bɛ k'a ka kulusi jigin muso i bɛ cɛ sɔrɔ o b'a ka kulusi jigin mais o bɛɛ bɛ na game kɔnɔna de o bɛɛ bɛ game de yira denmisɛnnin na donc a bɛ fugariya yira denmisɛnnin na n kana taa ni n ye leçon ta i bɛ taa sɔrɔ ne bɛ leçon ta o b'a sɔrɔ ne terikɛ dɔw bɛ carré kɔnɔna na olu bɛ kulonkɛ la a dun tɛ reçu bɛɛ bolo a tɛ reçu bɛɛ bolo o de c'est pas possible mais i bɛ taa sɔrɔ k'a sɔrɔ ni mɔgɔ min bɛ kalan kɛ anw ni ne ni dɔ ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ kalan kɛ trop a bɛ se dɔnkilida la trop anw bɛ Bafulabe cercle kɔnɔna na ale de kɛra première muso an tun bɛ kɛlɛ kɛ de pour que a ka se ka an ka première minɛ la mais a ka carrière musicale kɛra cogo di sisan a bɛ carrière musicale la a bɛ dɔnkilida de kɛ a ɲɛna a bolo wa a ɲɛna a bolo très bien parce que o kalanna parce que a kalanna n'i ye fɛn d'a ma i k'a fɔ bon vraiment ne bɛ fɛ i ka taa karisa fasada hali fasada yɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye muso kalalen ye o de e ka dɔnkilida nana tɛ yan ko nacogo tɛ kelen non ko nacogo tɛ kelen ne t'a fɔ ne ko ne bɛ kɛ dɔnkilidala ye ne tɛ da la yɛrɛ i b'a faamu kɔrɔ bɛ ka min fɔ tiɲɛ don dɔw tɛ fugariya ye mais i bɛ taa sɔrɔ artiste dɔw de bɛ olu de kanu bɛ dɔw la quoi u kanu bɛ dɔw la bon kanu yɛrɛ kama tellement kanu bɛ diyaw ye ka dama tɛmɛ f'u u yɛrɛ b'a essayer k'u bɛ dɔnkili da parce que anw fɛ yan dɔnkilida yɛrɛ tɛ koba ye bilen sinon Mali dɔrɔn tɛ ale bɛ ka kɔrɔ bɛ ka min fɔ Mali dɔrɔn tɛ artiste man ca Mali dɔrɔn na an de bɛ Mali dɔrɔn ta dɔn yɔrɔ n'i taara dugu wɛrɛ la i dabala bɛ ban artiste ko la awɔ Habib e bɛ se ka explication jumɛn di nin na an denw n'an dɔgɔninw bɛɛ ko k'an ka kɛ artiste ye bon kana minnu bɛ ka tiɲɛ fɔ an ye sa Habib tiɲɛ fɔ an ye a ka di minnu ye Ala k'olu k'a ye Ala k'u nafalan bɔ a la Ala ka barika d'u la minnu b'a la ko wari ou bien a tɔgɔ ko n'a fɛn parce que bɛɛ n'i don non bon i b'a dɔn n'i donna a la ko parce que ko wari ou fɛn dɔ i bɛ tila ka bɔ a la o kama parce que i tɛ don a la dɔrɔn k'i bɛ wari sɔrɔ ten a tɛ kɛ ten dɛ a tɛ ɲɛ bɛɛ bolo quoi fɛn min don a tɛ ɲɛ bɛɛ bolo hali n'i y'a aw yɛrɛ bɛ ka international ko min fɔ tantɔ o yɛrɛ tɛ ɲɛ bɛɛ bolo an ka problème yɛrɛ de munna de an tɛ ka vas-y et puis n'i y'a jateminɛ fɛn dama dama b'u bali dɔw bɛ don dɔnkilida la juste pour que an ka bon o besoin bɛ yen i n'a fɔ sunkurutigiw muso ko kama olu bɛ musow kama ani ka se ka dɔn carré kɔnɔna na quoi n tɔgɔ ka se ka bɔ dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen bien sûr que talent bɛ dɔw la dɛ Mali dɔnkilidala talentba de b'u dɔw la mais i bɛ taa sɔrɔ staff ɲɛnama t'u bolo parce que n'i ma ɲɛ e ma kalan e ma kalan wa ne par exemple artiste ma kalan ni artiste ma kalan sisan il faut que a ka manager dɔ ka sɔrɔ a ka staff kɔnɔna na mun kalanlen don o bɛ se ka sinsin bere d'a ma ou bien soit relation bɛ mun na extérieur la o bɛ se ka coup de main d'a ma a ka se ka kɛ international ye. bien Lolomadi ko dɛmɛ ko in na dɛ ne bɛ fɛ k'a fɔ est ce que an ka international minnu fɛnɛ bɛ yan nɔ sisan est ce que olu fɛnɛ man kan k'u bolo tan di u de ninnu ye dɔɔniya parce que n'i ye Sidiki tonton Gimba par exemple ale yɛrɛ bɛ an bolo yan nɔ n'i ye Gimba lajɛ sisan nɔ est ce que Gimba tɛ se ka opportunité dɔ dayɛlɛ petit
Kante nunu ye ani Petit Gimba nunu est-ce que aw ka sababu dɔɔni t'a la n'an ye opportunité sɔrɔ an tɛ se k'o dogo yɛrɛ o y'an kɛcogo ye parce que an denw de ko maa minɛ dɔ wɛrɛ foyi ye n'u fa tɛ mais aw bɛ dɛsɛ o la kow ma nɔgɔn ten mais kow ma nɔgɔn c'est ten vrai. non mais kow ma nɔgɔn ten mais an n'an kɔni opportunité fɛn o fɛn sɔrɔ an bɛ an tɛ se ni parce que Amadou Hampâté-Bâ ko le savoir c'est la seule chose au monde que tu peux tout donner en ayant tout gardé. Dɔnniya min b'i kunkolo la i b'a bɛɛ di mɔgɔ ma wa bɛɛ bɛ to i fana kunkolo la donc ça ne sert à absolument rien i k'a garder. Mais est-ce que pour que olu ka kɛ internationaliste sira dɛmɛ ko de don a mɔgɔ tɛ mɔgɔ dɛmɛ ka taga kɔfɛ i yɛrɛ ka talent ni vi réseaux sociaux ko tile na to ŋo yɔrɔnin f'i ɲɛna mɔgɔ y'i dɛmɛ o mɔgɔ m'i dɛmɛ n'a sɔrɔ talent dɔ b'i la ou bien n'i bɛ se fɛn dɔ la a ma se mɔgɔ ka sababu ka taga n'i ye sababu bɛ na i yɛrɛ nɔfɛ awɔ mɔgɔ dɔ fɛnɛ bɛ se dɛmɛ fɛnɛ bɛ se k'a lase kɔ kan mais a bɛ est-ce que ni kuma bɛɛ tɛ baara yɔrɔ baara ko kuma fɔ n'i ye occasion di ne ma dɔrɔn ne ni denmisɛnnin ninnu tilan bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama sɔgɔ ala ye diɲɛ don o don da n bɛ diɲɛ fan o fan fɛ n den ninnu n'u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama presque ala ye diɲɛ don o don da donc et puis ni nana fana et donc u bɛɛ bɛ o de u ka di o de i tɛ ka se ka mɔgɔ den tɛ se ka goya ye o mɔgɔ den tɛ se hali n gɔmusokɔrɔba a den ka d'a ye gɔn kuma in yan ayiwa lulumadi lulubali tɔgɔ in ka di a bɛ dɛ Ude an y'a ye i ye palais fa si yani ka palais fa n ye stade de fa i ye stade de fa ka palais fa stade Mamadou Konaté n y'o fa i kelen kun don wa ne kelen de y'o fa ka palais fa ka place du cinquantenaire fa i delila ka jouer extérieur la non ma deli ka jouer yen fɔlɔ mais u tun bɛ n nɔfɛ a kɛra k'a sɔrɔ fɛn dɔw tun bɛ n bolo yan quoi wa a bɛ na faransiga dɔw fana tun ye n wele faransiga dɔw fana tun ye n wele ka tɛmɛ mais o kɛra ka bɛn ni o y'a sɔrɔ n yɛrɛ ka maman man kɛnɛ quoi n ko k'u ka annuler n tɛ se ka taa quoi parce que an ka inquiétude bɛ o de la o i bɛ stade fa ka palais fa mais pourquoi de an tɛ se ka kɛ international in ye de mɛnɛ mun de bɛ international in na ye ni anw ka artistes tɛ ka se k'a faamu a bɛ ni Lomadi baara b'a la dɛ baara kɔni b'a la parce que an bɛ diɲɛ min kɔnɔ donc u tɛ baara de kɛ yɔrɔ de non m'o fɔ denmisɛnnin ninnu bɛ baara kɛ u bɛ baara min kɛ ala de b'a dɔn an ka tiɲɛ fɔ mais o baara necessite Udemil ko k'an ka tiɲɛ fɔ an ka tiɲɛ fɔ walayi baara bɛ kɛ Mali la mais mun n'a nɔ tɛ ye nɔ tɛ ye tɛ sa n'i y'a nɔ bɛ yen i b'a dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ côté dɔ la quoi Mali yɛrɛ situation b'a la dɔɔnin quoi mais da don man di olu ko ninnu na regarde Nigeria olu lajɛ u ye son bɔ prix-para u taara Grammy ta alors que bɛɛ dun tɛ Grammy ta mais est-ce que u tɛ baara de kɛ yan baara bɛ kɛ o ça c'est normal mais i bɛ se ka kɛ artiste ye cogo di k'i tɛ baara kɛ par exemple ne bɛ munna baara tɛ ka kɛ k'a fɔ ko n bɛ si ɲɛna o tɛ baara ye o parce que b'o de fɔ k'u bɛ si ɲɛna non o tɛ baara ye dɛ o tɛ baara ye dɛ par exemple u de ye stade tali mun kɛ sisan a ye mun kɛ n'a wari ye a tɛ ta ka dun voilà merci i ka nin kuma in diyara ne ye trop i bɛ ka min miiri i b'o de bɔ yen ne fa non ne tɛ ka fɛn miiri dɛ ne ye question de poser non awɔ parce que e mun kɛ n'a wari parce que a b'e kɔnɔ ne ye artiste dɔw bɛ yen n'u ye concert kɛ u bɛ taa mobili san u bɛ taa finiw san ka appartement ta tonton tu vois non ayi na mɛ kɛ e yɛrɛ ma question poser tu m'écoutes mais e ye question poser tu m'écoutes Lomadi tu m'écoutes k'i ka écouter awɔ tu m'écoutes ça ale y'a fɔ ni ale y'a fɔ ni idée mun ye tɔnɔ n bɛn'o de d'a ma ale bolo n'i ye concert kɛ i bɛ taa appartement ta ka fini ta k'i yɛrɛ jɛ ka mobiliw san non chez nous c'est pas comme ça an ye structure de la Cob Industrie c'est un label indépendant mais an bɛ ka na an y'an ka wariw bɛɛ investi caméra ni fɛnw de la pour que k'an ka sini ɲɛsigi nous an tɛ taa k'an bɛ taa don fɛn na k'an b'a kɛ tan dɛ an b'an ka wari don matériel de la matériel min b'a nafa n'i bɛ taa shooting kɛ yɔrɔ wɛrɛ a t'i bolo de n'i bɛ taa clip tourner yɔrɔ wɛrɛ a t'i bolo de
m'a faamu donc an m'an ka wariw investir olu fɛn de la machine fɛn caman dɔ fɛnɛ an c'est ka qu'an ka studio renouveler et tout olu ko ninnu an ka dɔnkilidala international dɔ fɛnɛ ko k'u tɛ sɔn ko k'an ka fɔlikɛfɛn kɔrɔ ninnu de instrument don traditionnel u ka musikiw kɔrɔ quoi ko de b'aw ka tagali ninnu gɛlɛya parce que ko kɔkanmɔgɔ ninnu fɛnɛ b'o fɛn ninnu de envie munna rapu tɛ se ka balani tɛ se ka kɛ rapu kɔrɔ mais arabu bɔra ne ye sɔn bɔ balani bɛ min kɔrɔ ne ye sɔn bɔ kura bɛ min kɔrɔ mais a bɛɛ i bɛ kora mankan santi a la yɛrɛ mais o kɔrɔ fɔli nafa ye mun ye i k'a mankan mɛn a kɔrɔ lolo ma di Udemili a ye mun fɔ sisan comme réponse o ɲɛna parce que n'i ye baara kɛ n'i ye concert kɛ Mali rappeurs bɛ généralement mun b'u to kɔ o ye fɛnw de n'i ye concert kɛ concert ma dabɔ k'i ka wari sɔrɔ ka wari dun i bɛ concert kɛ k'i labɛn de donc prochainement n'a ye concert kɛ par exemple a ka se ka mɔgɔ ɲɛnama dɔ recruter k'a dɔn a ka staff la là à partir de là maintenant o mɔgɔ ɲɛnama ka kɛ kalan n'a ye mun bɛ se ka guider hali n'a ye texte sɛbɛn a ka taa yira a la a ka nin texte lajɛ bon ne kɔni b'a fɛ i ka nin bɔ a la parce que sisan rappeurs hali an ka rappeurs bɛ yen u bɛ texte sɛbɛn ni mun y'u diya u b'o de fɔ hali ni peut-être que kɛrɛfɛmɔgɔ ninnu o tɛ se k'a fɔ ko cɛ ko nin kɔni ma olu yɛrɛ bɛ siran star ɲɛ quoi par exemple ja nin t'anw dɔn non est ce que nin bɛ ne ka sɔn na mɛ non ni e bɛ ka ko bɛɛ kɛ i yɛrɛ ayi ne yɛrɛ tɛ koyi awɔ ma dɔn mais n bɛ ka exemple dɔ de yira la quoi juste ne b'a dɔn ne yɛrɛ tɛ koyi an tɛ ka kuma ni bɛɛ de yan voilà ne bɛ ko tiɲɛ don a bɛ ka min fɔ tan de don dɛ wa ne ma bɔ a ka kuma si kɔnɔ fɛnɛ koyi ne ma bɔ a ka kuma si kɔnɔ wa nin ka kuma fɛnɛ ne b'a sɔn ji la u bɛ yen de o ni y'an bɛ ka débat kɛ a bɛ yen de aw yɛrɛ ɲɛ b'u la o hali an artiste an ɲɛ bɛ u dɔw la o e yɛrɛ b'a la o awɔ ne ka k'a la ye ko ɲuman fana n'a fɔra e artiste bɔ i nɔgɔlenni don fini farafaralen b'i la souvent yɔrɔ o fana cɛman ye mais ni artiste fana taara k'a bɛ taa wari don fini na u b'a fɔ k'a bɛ wari la tiɲɛ na a tɛ faamu quoi non mais Ude e kana fɔ ko ne tɛ ka sɔn na mɛ dɛ e ka sɔn mɛ ne kunna c'est trop e ka dɔ da tan e ka clip e y'a dɔɔni da tan lolo man di e ka dɔɔni fɔ tan an k'o lamɛn jumɛn ka di e ye a titre dɔrɔn fɔ dɔrɔn a yɛrɛ b'a dɛmɛ an dɛmɛ n'a ye jumɛn ka di e ye a kuma wa jumɛn kuma kuma bɛ yen wala kuma bɛ yen ale ko kan jiginna ka bɔ sɛnɛ teri kɛ donc olu bɛɛ de ja tu sais ne ye ka fan de quoi mais o tɛ mɔgɔ bali ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye c'est vrai c'est ça n'i ka staff dilan e ye denmisɛnnin mun ye i ye denmisɛnnin ɲɛnama ye ni e ye préparé ça mɔgɔ denmisɛnnin mun bɛ se k'a yɛrɛ ta e b'a mɔgɔ dɔw la c'est vrai donc sini ma an bɛ se k'an jigi da Udemili kan an bɛ se k'an jigi da kan parce que a bɛ ka dɔnkili mun da vraiment a ka dɔnkiliw ka ɲi a kɛlen n'a fɔ a bɛ n kunkolo kɔnɔ quoi parce que ale ye kuma minnu fɔ an ka staff la c'est comme ça ne tɛ se ka son bɔ jamais ni ne ma taa yira nka n kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ la karisa ne ye nin kɛ e ka nin lamɛn tan a fɔ non n ka cɛ nin ma ɲɛ hali ninnu dɔw filɛ ne ye son da ne b'a yiru la n ka cɛ a ka nin lamɛn ninnu kɔni tɛ se ka tiɲɛ f'e ye sa Ude jɔn f'i ye ninnu bɛ se ka tiɲɛ f'e ye wa ne tɛ jɔ mɔgɔ la koyi ne bɛ bɛɛ lamɛn ne tɛ jɔ mɔgɔ la dɛ jɔ mɔgɔ la ye kara ye ne bɛ bɛɛ de lamɛn ka jɔ mɔgɔ la ko a bɛ fɛ ka jɔ de ɲini a bɛ fɛ ka mun ɲini a bɛ fɛ ka mun fɔ ne bɛ mɔgɔ ka na alu jara de bɛ to ka nin zana in fɔ ko jɔ mɔgɔ la ye kara ye jamana ye kara ye mɔgɔ la ye kara yɛrɛ aya o jɔ mɔgɔ la ko n'u ye tiɲɛ fɔ ne très bien o ye tiɲɛ fɔ ne très bien voilà o ye tiɲɛ fɔ ne an spectacle dɔw monté kɔfɛ ka na u jouer centre culturel français là parce que comme théâtre tɛ Mali la non théâtre tɛ yan bɛɛ b'o dɔn palais de la culture tɛ théâtre ye palais de congrès tɛ théâtre ye olu de b'an bolo salle de cinéma Babemba tɛ théâtre ye aw yɛrɛ ma wuli ka foyi kɛ pour que théâtre bɛ se ka d'ailleurs dɔgɔnɔ faama bɛ kɛ jouer le 16 juillet a ye taa lajɛ à chaque fois que an bɛ na ni spectacle d'envergure internationale dɔ ye ka na jouer centre culturel français la bɛ invitation di denmisɛnnin ninnu bɛɛ ma u ka taa lajɛ d'accord taa lajɛ pour que u k'a dɔn k'a fɔ fɛn wɛrɛ bɛ yen min ni an bɛ min kɛ tɛ kelen ye pour que c'est à dire que c'est une manière donc k'u bilasira donc dɔw ye leçon caman t'a la mais dɔw non mais on compte sur vous pour que an bɛ se ka théâtre sɔrɔ on compte sur vous kabi Musa Tile bɛ a b'o kɛlɛ la voilà a tɛ hinɛ anw théâtre bɔlaw la sa
aya parce que pour que mi fana ka se ka international ou bien olu c'est international oui non mi e ka jugune ente kana ni fosa ci aya sana olu ka tu ka ɲɔgɔn commenter n'u ka ɲɔgɔn international ya c'est une des plus grandes comédiennes donc du Mali. Oh ay te gara fon fana musa non elle a tout ce qu'il faut sababu ya ni fait comme je l'ai dit au débat c'est tout an ka chance ye min ye fana artiste tɛ taa retraite la i mal ni san kɛmɛ dɔ i bɛ baara sɔrɔ baara kɛ c'est vrai donc o retraite ko hukumu kɔnɔna la mɔgɔ wɛrɛw de fana ka hakilina bɛ fara anw ta kan pour que anw fana kunkolo kana taa retraite la yan nɔ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen mɔgɔ bɛɛ bɛ hakilina di ni émission in kan an ka bɔlɔlɔ siraw kan surtout Facebook sanfɛ an ka page renouveau FM TV sanfɛla la an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen donc ni artistes ka international ko in na ja anw dɔrɔn tɛ a kuma la yan nɔ hakilina wɛrɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛw la minnu y'u hakilina fɔ a la o dɔ ye Yakuba Mari ko ye Yakuba Mari ko an ka artistes tɛ international ye ko parce que ko olu bɛ u bɛ dɔnkili da Mali dɔrɔn de ye Yakuba Mari ko ta kɔfɛ Mustafa Diallo fana ko an ka Malien artistes tɛ kɛ international ye ko parce que k'u bɛ dɔnkili da Maliens dɔrɔn de kama olu t'a da pour que n ka ye kɔfɛ ou bien n ka mɛn kɔfɛ non mais u b'a da Mali dɔrɔn de la yan nɔ Maliens dɔrɔn k'a lamɛn et ça leur suffit largement Jakarija Seydou Konate ale ko manque de créativité b'a la ko manque d'inspiration fana b'a la Amadou Al-Soud Ben ale ko an ka bi artistes ko u ka artisia tɛ taga kɔfɛ u dan ye yan ye ko parce que ko mɔgɔ fasada dɔrɔn de don n y'a sɔrɔ yan fɛ n y'a bila yan fɛ k'u bɛ fasadali dɔrɔn de kɛ k'u tɛ foyi k'a la ni mɔgɔ fasada tɛ Al Mustafa Traoré ale ko art tɛ se ka kɛ artiste ka dɔnkili tɛ se ka taga kɔfɛ artiste tɛ se ka kɛ international ye ka i to dɔ kɔrɔmatigɛli la k'a sɔrɔ i ka dɔnkili bɛ ka dɔ de ta nuire e bɛ se ka dɔnkili da k'a fɔ ko n ka taga kɔfɛ ou bien n ka nin fɛn sɔrɔ a la mais e bɛ ka dɔnkili da de pour que n ka karisa tan ko u ka i ti labɛn n ta ka wuli ko k'an ka denmisɛnninw to la ko an tɛ taa yɔrɔ si o ye tiɲɛ ye ayi o kuma in ni kuma ninnu sisan e bolo ni facteur ninnu bɛɛ bɛ jouer an ka denmisɛnninw kan u kana kɛ international ye bon kuma la tiɲɛ ka ca ko tiɲɛ ye saba ye ne ka tiɲɛ e ka tiɲɛ ani tiɲɛ yɛrɛ Habib ka tiɲɛ jumɛn ni na sisan min Habib ka tiɲɛ tɛ dɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ Habib ka tiɲɛ jumɛn ni na sisan ni kuma ninnu bɛɛ la bon Lulu Mari tonton e ka taa ni kuma ye denmisɛnw bɛ kodɔn n'anw ye o anw dépasselen don anw tɛ se k'an hakilinaw fɔ Habib hakilina fɔ sa denmisɛnnin ninnu kunkolo ka ɲi u fɔrilen don donc tiɲɛ yɛrɛ la anw ye cɛkɔrɔbaw ye an tilew tɛ kelen ye ni ne ko n bɛna fɛn dɔ tiɲɛ fɔ yan o dépasselen don bɛ sɔrɔ a tɛ dépassé dɛ tiɲɛ tɛ dépassé ni ne ko anw ka tiɲɛw kɔrɔlen don anw ka tiɲɛw dépasselen don tiɲɛ fana bɛ kɔrɔ wa tiɲɛ tɛ kɔrɔ sa u de ninnu bɛ ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛli dɔrɔn de la n'u ye misigi min da dɔrɔn sani u de k'a essayer ka kɔkanmɔgɔw lajɛ k'a fɔ k'a bɛ inspiration dumanw kɛ ka son dumanw nabɔ min bɛ se ka to a bɛ taa kɔfɛ a bɛ na kɛ kɔrɔmatigɛli ye o de b'a fɔ karisa ka son bɔra karisa ka sɔnni bɔra Ok. I m'a ye a ka son ye o ka son labin Ok. Ne ka son foyi tɛ ko inspiration i b'a ye a son kɔnɔ ko inspiration manque bɛ ne la a son tɛ mais est ce que an ka dɔrɔn tɛ sa o baden de ka baara ye o bɛ se ka kɛ sa olu mɔgɔw bɛ olu caman bɛ yen o o de artiste ka ca est ce que aw saba bɛ est ce que aw ka fɛn y'a yira k'a fɔ a ka jateminɛw y'a yira k'a fɔ an b'an ka musique minnu kɛ yan est ce que kɔfɛ mɔgɔw b'u lamɛn yan i n'a fɔ nigériens ivoiriens congolais est ce que u b'an ka musique lamɛn i b'a fɔ an b'u taw lamɛn cogo min na bon n'i y'a dan ne ma u t'a lamɛn parce que an yɛrɛ ka an ka fɛn bɛ kɔfɛ trop je crois que u b'a lamɛn han ah bon n bɛ se k'o kelen seere ah ne content na ne content na na komi ala ye chance min di yan n bɛ voyager kosɛbɛ très souvent i sigilen nin dɔrɔn hôtel dɔ kɔnɔ yɔrɔ dɔ la dɔrɔn i bɛ Mali musicinin dɔ mɛn ten f'i farigansi bɛ tiɲɛ o mɔgɔ ma tɛ taa Umu Sangare Salif Keita Habib Koné i n'a fɔ jɔn Fatumata Jawara an b'olu dɔn déjà siya ninnu Worokiya Tarawele ninnu non en fait a bɛ lamɛn n yɛrɛ hakili jiginna ko dɔ non hakili jiginna ko dɔ la sans non k'an to kuma la hakili jiginna ko dɔ la j'ai un ami lui ale y'a ka denmisɛnninya kɛ Nigeria quoi donc a b'a kan ninnu mɛn quoi donc à chaque fois ne b'a ye ani mɔgɔ kura bɛ appel la
b'a fɔ ko karisa yira na sa karisa yira na karisa yira na sa ye dugulamɔgɔw yɛrɛ si donc u bɛ sɔrɔ ka kuma u ka kan na u ka fɛn ninnu fɔ ne t'a u ka kan mɛn quoi mais tu sens que u bɛ ka min fɔ parce que ne terikɛ in n'u ye min fɔ ale b'a traduire ne ye quoi parce que ale b'a kan mɛn en plus fɛnɛ n y'a mɛn fɛnɛ ko yen mɔgɔw u bɛ Sidiki ka son na mɛn grave u bɛ Iba fɛnɛ ka son na mɛn grave ne kan bɛ yɔrɔ min na o tɛ farafinna dɔrɔn ye dɛ non diɲɛ fanw bɛɛ de fɛ de don je crois que vraiment n bɛ to ka Mali musique mɛn yɔrɔw la o artiste kelen-kelenninw olu dɔnnen don olu y'an kunna olu an ka foli b'u ye ka d'a kan aw ye baara de kɛ i sigilen i b'a sɔrɔ réception na a bɛ musique dɔw kɛ ten en sourdine ka ambiance fɛn quoi sɔɔni dɔrɔn i bɛ Mali musique dɔ mɛn ten f'i b'i yɛlɛma nɔ ni ye jɔn ye na lolo man di i yɛrɛ ɲɛ b'a la tɔnɔ balen b'a ka tɔnɔ u de a bɛ ka mɔgɔ minnu ka dɔnkili mɛn a balen don k'olu tɔgɔ fɔ a balen don k'olu tɔgɔ fɔ parce que a b'a dɔn minnu bɛ yen non parce que olu tɔgɔ kan ka fɔ ka d'a kan olu ye baara de kɛ u ye baara kɛ awɔ u ye baara de kɛ mais ne bɛ fɛ ka fɛn dɔ de fɔ parce que depuis an nana ne ma ɲininka Mali comédiens ka ko la donc c'est l'occasion k'a yir'u la k'a fɔ ko bon dɔnkilidalaw fana ka fisa n'olu ye donc dɔnkilidalaw fana ka fisa ni comédiens ye olu ka fisa parce que n'i y'a jateminɛ an ka taa an ka jateminɛ mɔgɔba minnu bɔra Mali comédiens na sisan Mali kɔnɔna na k'a fɔ ko Mali comédie bɛ tan a ma nɔgɔn donc u de ninnu ka fisa ni Abibu ninnu ye bon ni Abibu bɛ k'i kɔrɔ fɔ n'a fɔra k'i ka élection kɛ n'o ye Lolo b'an faga bi u de passé ka Lolo Madi ka kuma in tiɲɛ don dɛ Lolo Madi c'est vrai i ka kuma in sɔnni k'an ka sigi a kan dɛ parce que an b'a ye an ka fɛn ninnu fɛn durure filɛ an kɔrɔ Abidjan yan nɔ anw ka comédiens ka taa la c'est très très rare ne ni ɲininkali kɛ Abibu la Abibu ma sɔn k'i diya ne ko Abibu ma n ko a bɛ se ka comédien jumɛn bi an bɛ se k'an jigi da min kan ko internationalement a tigi bɛ se ka an kunna wolo n ko Abibu ka o comédien kelen dɔrɔn tɔgɔ fɔ an ye Abibu banna k'o fɔ ne ye non mais o t'a yira ko tɔw man ɲi tɔw ka ɲi mais a tɛ yen quoi dɔ bɛ yen o bɛ comédien o bɛ kɔfɛ i n'a fɔ anw n'anw ɲɔgɔnnaw ça veut pas dire que forcément mɔgɔ tɛ yen min bɛ se ka o bɔ comédien caman vraiment ne bɛ comédien fɛn o fɛn dɔn Abibu o ye aw ka génération ye anw ka génération ani minnu bɛ anw duguma e bɛ se k'i jigi da comédien jumɛn kan bi k'o bɛ se ka anw kunna wolo internationalement kɔfɛ tɔgɔ fɔli ayi tɔgɔ fɔ parce que tɔgɔ fɔ parce que tɔgɔ tellement que a ka ca n'an k'an b'a Lolo Madi sisan Abibu e ni ce ka nali la e nali Lolo Madi i bɛ se ka mun de fɔ an ye sa kuma kuncɛ la Abibu Lolo Madi i bɛ se ka mun de fɔ an ye kuma kuncɛ la Abibu kana den in faga ɲɔgɔn ni a ka dɔnkili kura ka bɔ dɛ i bɛ se ka mun de fɔ an ka artistes ye pour que fana bɛ se ka kɛ internationaux ye bon kuma kuncɛ kuma na n bɛ se ka mun fɔ an ka artistes ye yana kuma kuncɛ la dɔrɔn an ka baara kɛ an ka kalan kɛ parce que dɔnkilida kulonkɛ ko tɛ dɔnkilidala n'i kɛra dɔnkilidalaba ye i b'i ka jamana kunna wolo bi bi in na dɔ bɛ se ka Mali dɔn ni an ka artiste dɔ ye donc art ye fɛnba de n'an y'an cɛsiri u bɛ nɔ bɔ ko la nka a tɛ taa cɛsiri kɔ dɛ a tɛ taa baara ni cɛsiri aw ka baara kɛ min fɛnɛ ye an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye baara fɛnɛ t'o ye koyi baara tɛ tile kelen ko ye dɛ baara ye baara de a bɛ kɛ de ka kɛ fo ka taa fɛn dɔ de sɔrɔ baara fana ye ɲɛdimi de ye mais an ma mɔgɔ si ye foyi la ko a ka fɛn dɔ manqué o a comédien tɛ a artiste tɛ o k'a ka fɛn dɔ non par exemple an bɛ se ka exemple dɔ di rappeur dɔw bɛ yen bi n'a fɔra k'olu ka carrière banna bi i tɛ se ka da la mɔgɔ jɔnni bɛ yen bi k'a fɔ k'i bɛ se ka homme sport ta 10 fois plus de 10 fois k'a fɔ k'e ma kɛ artiste international ye normalement n'e bɛ baara kɛ normalement non c'est pas possible merci Lolo o jɔn o ta 10 fois jɔn o ta 10 fois non mais e yɛrɛ b'a dɔn c'est pas la peine ne k'o fɔ u de kuma kuncɛ la ne Abibu k'i fa yan kuma kuncɛ la i kuma kuncɛ la i bɛ se ka mun de fɔ Abibu de sa u de ka kuma u de kuma kuncɛ la i bɛ se ka mun de fɔ i tɔɲɔgɔnw ye ani artistes bɛɛ lajɛlen pour que an ka internationaux fana bɛ se ka caya sa
an jija dɔrɔn an b'an jija an bɛ se o an bɛ se n'Ala ka jɛ ye. C'est-à-dire que baara ye jagoya ye baara ye parce que jagoya an ye bɛ don tant que min i na b'a la i i ko b'a bi. kɛ de fo ni ko dɔ y'i sɔrɔ ou ni fɛn dɔ y'a tiɲɛ parce que Mali la o de fɛnɛ ka ca. fɛn jumɛn bɛ se k'o tiɲɛ. fɛn dɔw b'a tiɲɛ o a bɛ se ka kɛ sisan e bɛ wuli sisan i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen a bɛ sanga sɔrɔ sisan nɔ dɔ b'a i m'a faamu wa. cogo di min faamu de. min faamu de fɛn kɛlen min faamu k'i fɛn cogo di. bɔn i b'a dɔn gɛmu kɔnɔ kow ka ca quoi dɔ bɛ se ka wuli dɔw n'u ka kow bɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ y'a des marabouté wala i b'a faamu ayi attends ayi ni ko an m'o kɛ an ye maraboutikɛlaw de ye genre ne bɛ ka mais an b'a fɔ ko ka tiɲɛ de fɔ mais ne bɛ ka tiɲɛ de fɔ y a des gens olu b'i dɔw u b'u tɔɲɔgɔn dɔw bara pour que u kana yɛlɛ bon olu bɛɛ de kan ka dabila an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de ka ɲɔgɔn sen samali ka ɲɔgɔn sen minɛ ka ɲɔgɔn senw lajigin olu de bɛ dabila an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kolo ni fasa de kan n'a ma ɲɛ an bɛ fɛ ka kɛ international ye. d'accord k'an ka dɔnkiliw da k'an ka communiqué kɛ an ka sɔmɔ numéro sen bɔ a la. ne m'a fɔ ko fɛn a tɔgɔ clash ko in tɛ tiɲɛ dɛ clash la clash bɛ se ka musique avancer. oui ça c'est vrai. clash bɛ musique clash tɛ Mali dɔrɔn ye clash bɛ kɛ diɲɛ fan bɛɛ musique ko la. d'accord n b'a fɔ ma clash yɛrɛ b'a to ni musique bɛ avancer mais an ka baara de kɛ an ka ɲɔgɔn sen minɛli in dabila baarakɛ jugu fana tɛ dɔrɔn ka ɲɔgɔn sen minɛli dabila y a des gens olu fana b'a essayer k'u bɛ lié dɔw datugu ɲɛ ka ko dɔw datugu ka sira dɔw datugu pour que i kana se ka fɛn dɔw sɔrɔ. d'accord an ka siraw dayɛlɛ n'o tɛ an k'olu bɔ an kunna ka an ka artiste an b'a essayer k'u bɛ fɛn dɔw datugu dɛ. c'est que il faut que denmisɛnninw ka fɛn min faamu an bɛ on n'est pas français et française an tɛ français ye. ayi père continue père continue. père continue ninnu bɛ ne bugɔ yan bi. Habib i ka kuma kuncɛ kuma na. denmisɛn ninnu bɛ ne faga yan bi. Habib kuma kuncɛ kuma na. n bɛ fɛ k'a fɔ seulement que vraiment baara ka kan ka kɛ parce que an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi c'est un monde de compétition. ni dɔ n'i jɛ dɔrɔn dɔ bɛ taa k'i to. et donc fo bɛɛ k'o de faamu bɛɛ de fɔrilen don bɛɛ bɛ a tɔgɔ di qualité bɛ niveau dɔ de la compétition de bɛ yen n'i y'i sen sumaya dɔrɔn dɔ bɛ taa k'i to. dɔ bɛ taa k'i to c'est vrai. diɲɛ y'o de ye baara ye diyagoya de ye baara i mana kɛ cogo hali ni talent b'i la n'i tɛ baara kɛ a tɛ réussir. baara kan ka kɛ bonya kɔnɔ a kan ka kɛ karama kɔnɔ a kan ka kɛ ni adamadenya kanu ye a kan ka kɛ ni adamadenya miiriya ye. ok o bɛ dan sigi an ka bi baro la an ka artistes y'a jira k'a fɔ ko talent ye tiɲɛ ye i n'a bɛ wolo nka n'i tɛ baara kɛ n'i ma kɛ baarakɛla ye i n'a wolola cogo min na i bɛ mɔ k'ale to yen nɔ parce que ale bɛ dan sira la o tuma an b'a ɲini an ka artistes fɛ an ka baara kɛ an bɛ waso ni aw de ye aw de ye anw kunnawololaw ye donc ni aw ma baara kɛ ni an ni mɔgɔ wɛrɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ se ka kɛ anw ma an mɔsɔn ko olu bɛ se ni anw taw ye o tɛ anw ka laɲini ye an ka artistes an jigi bɛ aw kan a ka an kunnawolo Mali la yan a ka an kunnawolo diɲɛ fan bɛɛ o hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn lundi. sanni an ka bɔ ɲɔgɔn ka anniversaire ye bi ye an ka chronique Zizoli. an ka joyeux anniversaire ye bi an lajɛlibaga bɛɛ lajɛlen an lajɛlibaga a ye dugawu kɛ ne denni ye a ka anniversaire ye bi ye ala ye a si dɔ fara a si kan. sanbe Dambe poisson gazima ou kasambalanyo. Tidaka dambe poisson gazima. O mini kadi daka, a mini kadi wajitu mama. Tidaka dambe poisson gazima. O mini kadi daka, a mini kadi wajitu mama. Dambe jidaka sumalempa. O mini kadi. Dambe yujela sambalanyo. Malempa, Uminikadi. Sidaka, Ziujela Sambalanyo, Aminikadi. Sidaka, Dambe Poisson Gazima, Uminikadi. Aminikadi, Wajitumamba. Jus d'Acan, boisson
boisson rafraîchissante. Abi soro Mali fantanan bela jelena. Oko direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet distribution, rue Nelson Mandela, Judakan. Jula Samalanya, Ziujela Sambalanyo, Aminikari. Niami be konda, niami be sewa, niami be shua, iduni ele mizere bana. Basonda me, babana na kabo bana yola dame dola. Oduye buru kela kondana li, de una na kabo tolondi ala dame dola. Oduye wolo de una konda. Produit par Cime Agroalimentaire.